ये आश्चर्य कथा बापा माँ घर को बेरी पुणी सांगे गोटे क्या नहीं आसु एमाने कहते नागुणी बोली नागुणी माने निहत गोटे लिस्ट देखा देखा किए से महिला मोर कौन जातक दोष अच्छे ना कौन जिते जहाँ देखिए सब मुंडर ओढ़ना टे रुह 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 टे मुंडर ओढ़ना खोल मुझे देखी तुम किए देखी देखुना टे ओढ़ना देखुना अरे तुम हाथ गुड़ा तो सुंदर सुंदर मैंने मुहटा भी नहीं गोटे सुंदर अरे खोलो खोलो मुझे बैचलर अच्छा बापा मैं कोई बाहर प्रस्ताव देती किसी असुविधा नहीं अरे मुंडर ओढ़ना खोलो अवाय मैं तुझे होने कहेंगे अरे गोटे कथा मन रख मत घर को जो मान नहीं आसते मो सेमानकर पुओ मो ना शिवा शंकर हे देव महादेव कलासपति शिवंकर जमिति साप प्रिय मोर विषय साप अति निज फल कौचे मुंडर खो फल कौचे मुंडर गणना खोल ना मो गौरी तो मुंडर गणना खोलबनी ना गला गौरी तो मो घरे देखी सारा पर मत लगुची मो गौरी मत चोट मारिला बैठी कहीं आसु मो श्रवण सिद्ध करे आसु ना मु केमिति मरिबी से कथा भाबुछु ना तू ए नहीं नहीं एरा जे तम घर मो जानि नथिली आ फोन लाइन ससुर सेवा करे घर को गए नहीं से मन से ससुर से कथा भी मो जानि आ कोन जानि छु कहू जा तो कहला को कहू किछि जानि न बोली भाई तू भूली जाऊ छु ए घरे मो स्त्री रुद्राणी अच्छे रुद्राणी जगह रुद्राणी और शिवानी जगह शिवानी रुद्राणी घर मालिक क्या नहीं हेले शिवानी कहा घर रक्षा कोरानी सुनेलानी मो कथा बुझेलानी मो परिस्थिति ए जदि रुद्राणी जानछो मोर आ गोटे स्त्री छुइबो पढ़ी छी तमे के टेंशन ए पढ़ी छी तमे के गांधी से पढ़ी मो टेंशन बढ़ी देছে से शिवानी शिवानी की मो भल से जानी नहीं कि चिन्ही नहीं हेले तार गोटा अछि मो स्त्री है कि से घर रहइबो मो ताको बारंबार कहूची मोर गोटे सुंदरिया स्त्रीटे अछि तू आसिया दरकार नहीं बोली हेले से जमा मो कथा सुनुनी ससुर बाबा माँ को सेवा करिए बाहर घर को चली आइछि अरे तुम कथा छाड़ मो कथा कहूची टिके सुन अरे सारा दुनिया तो जानी मु गोटे धन लोभी बोली पापा माँ भाई भौणी कहतु भी शांति रे टिके रखे दिए हेले कहीं केबे कहि परिबेनी जे मु गोटे चरित्रहीन बोली मु सदा कहूची रुद्राणी मु केवल गोटाए कथा जानिछि दिले थाओ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु हसार मो सदा कहूची रुद्राणी मो चरित्र उपरू जदि टिके आंच आसीबो मो गौरी की नहीं को अनाथ आश्रम में छाड़ी दे मो आत्महत्या करे नहीं तुम देखिबो रुद्राणी
जोदिन से शिवानी तमरी सामने ठिया है कि कहबो मो तो स्वामी बोली ସେମିତି ସୁଯୋଗ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ସେ କରିପାରିବନି। ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ସେ ଆପେ ଆପେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ତମ ପରି ସରଳ ନିରୀହ ନାରୀ କଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ ପାରିବ? ସରଳ ନିରୀହ ନାରୀ ବି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବଞ୍ଚିବ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ସେ ଅଧାମର ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ଯାଅ ତମକୁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କର। ଗୌରୀ ମୁଁ କଣ କହିଲା ଶୁଣିଲୁ? ହଁ ଚାଲ ଯା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ଚାଲ। ତମେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାନେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନମସ୍କାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଏ ଆଖପାଖରେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଏଇ ଘରେ ପରା ତମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି। ସତରେ ହଁ ସତରେ। କଥା କଣ କି ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ରହୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରର କାମ ଗୁଡା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନି। ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦରକାର ଆଉ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ରାଜି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ତମେ କିଛି ନ ଭାବି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ନା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ସିଧା ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ମୋ କିଚେନ ଅଛି। ଚା ବସିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଛାଣିକି ନେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ତାହାକୁ ଗଲେ ଆସିବେ ଜାଣିକି ଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଥାନ୍ତୁ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ତୁ ସେଇ କାଳ ନାଗୁଣୀ। ତୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆକୁ ଛଡେଇ ନେଇ ମତେ ଛୋଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୋର ଶକ୍ତି ନଥିବ କି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୋର ହାତ ବି ନଥିବ।